Mantap, kuliah. Itu kan Frau. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Silakan dibuka buku kursbu halaman 96. Ya, Oke, sudah dibuka. sudah Frau. Ya, jadi ada unsur Hausmittel, Hausmittel pengobatan rumahan, unsur Hausmittel pengobatan rumahan kami. Ya, 12A, Washilf, apa yang membantu, lalu Was Vermutensi, apa yang Anda asumsikan. Gitu ya. Lalu kita disuruh mengkategorikan. Ini yang gambar A, prianya dia Charles Merson Haben mengalami sakit gigi. Lalu kalau yang B, Nislavenkunen tidak bisa tidur. Dan yang C, Snupfenhaben. Snupfenhaben itu pilek, agak pilek gitu ya. Lalu dibuat ini ada Hühnersuppe, sup ayam, Nelken, cengkeh, dan Milch mit Honig, susu dengan madu. Lalu kalau dibuat ke kalimat, contohnya, Der Mann kann nicht schlafen, da hilft. Kira-kira kalau nggak bisa tidur, apa yang membantu? Eh, Milk with honey. Milch mit Honig, ya, richtig. Susu dengan madu bisa membantu untuk tidak bisa tidur ya. Lalu kalau yang Chance Merson haben dibuat ke dalam bentuk kalimat seperti contoh menjadi seperti apa? Der Mann kann nicht schlafen können. Noch einmal. Untuk yang gambar A, kalau yang tadi contoh itu gambar B. Lalu kalau gambar A, AA. bagaimana? Hmm. Der Mann kann der Mann sein Sermon haben. Derman, Der hilft eh, now. hmm, Der Mann hmm. kann sein Sermon haben. Lalu Der hilft Nelken. Nelken. Nelken, betul Nelken, tapi cara membuat kalimatnya kita lihat dia Chance Merson haben menggunakan haben. Jadi Derman hat Chance Merson. Lalu da helfen Nelken. Itu ya. Oh, da hilf Nelken, Entschuldigung. Ya, oke. Jadi Derman hat Chance Merson titik da hilf. Der Mann hat sein Sermon haben. Itu habennya sudah dikonjugasikan menjadi hat, jadi tidak kita pakai lagi. Kita langsung Derman hat Chance Merson. Der Mann hat Sermon. Mm-mm. Jadinya pakainya apa? Langsung saja Derman hat Chance Merson titik. Lalu Jadinya apa, dahil Frau? ya. Mm-mm. Jadinya kita kan tadi itu di gambarnya Chance Merson haben. Dia sakit gigi. Lalu kalau dirubah ke dalam bentuk kalimat, dia menjadi Derman hat dari konjugasi haben subjek er, ya, jadi Derman hat Chance Merson titik. Baru dahilf tadi Nelken, ya. Nelken cengkeh, ya.
Oke, lalu kalau untuk gambar C di Frau ini Schnupfenhaben pilek. Die Frau Mm-mm. äh, hat Schnupfen. Richtig, die Frau hat Schnupfen. Kan Lalu, habennya jadi hat ya. iya, betul. Hat Schnupfen. Mm-mm. Dahil Untersuch. Hühnersuppe, ya, richtig. Die Frau hat Schnupfen, lalu Dahil Hühnersuppe. Ya, oke. Lalu yang 12B, ini lesson C di forums Beitrage und die Tips. Disuruh membaca postingan dan tips yang ada di forum. Was passt zusammen? Apa yang cocok? Lalu notieren Sie die Namen. Kita disuruh mencocokkan nama-namanya, mencatat nama-namanya. Jadi ini kan ada tiga ya, ada si Flo, Mimi, dan Jack. Nah, nanti yang di bawahnya, ini yang add-nya juga diisi kira-kira yang mana yang cocok dengan atasnya tadi. Oke, silakan Bulia membaca auf Deutsch, nanti saya mengartikan auf Indonesisch. Dari yang Flo dulu saja. Flow, ja, Flow, etc. Ich kann auch nicht einschlafen. Ich bin total müde. Aber es geht nicht hart. Aber es geht nicht. Hat jemand einen Tipp? Ich will keine Schlafentablet nehmen. Schlaftabletten nehmen. Ini Oke, artinya saya sering tidak bisa tidur. Saya sangat lelah, tapi saya tidak bisa. Apakah ada yang punya tips? Saya tidak mau minum obat tidur. Oke. Lalu untuk yang Mimi W, pernyataannya Ich bin so oft erkältet und habe immer Schnupfen in trinken haben, Baden, trinken, Baden, Tabletten oder Inhaler. Misif, Wisgeb, noch. oke. Saya sering sekali eh, saya sering sekali pilek dan selalu pilek erkältet itu eh, pilek yang eh, apa namanya? Ini tadi jadi ya erkältet itu yang flu berat. Lalu kalau yang Snupfen itu pilek gitu ya. Jadi saya sering sekali flu berat dan selalu pilek. Minum teh, mandi, minum tablet atau menghirup inhaler ya, inhaliran, menghirup inhaler gitu. Lalu tidak ada yang membantu. Was gibt no, apalagi yang bisa dilakukan. Lalu untuk yang Jack, Hmm, yang Jack Hilf, ich habe ein Bitte, ich bin in Urlaub und habe Sansermen. Ich mochte nicht immer Tabletten nehmen. Gib es ein, to hospital. oke, Chance Mersen ya, sakit gigi Chance Mersen. Lalu artinya ini tolong saya punya permintaan, saya sedang berlibur dan sakit gigi. Saya tidak ingin minum tablet setiap saat. Apakah ada obat rumahan yang bagus? Nah, jadi ini tinggal yang kita lihat kira-kira pernyataan satu 2 3 di bawahnya cocok dengan Flo, Mimi, atau Jack. Untuk yang nomor satu, itu yang Versuch mal Nelken, nimm eine Nelke immer nur eine. In den Mund mindestens 10 Minuten lang, das sagt auf meine Zahnärztin. Itu artinya cobalah cengkeh, taruh cengkeh satu persatu di mulut Anda setidaknya selama 10 menit.
Itulah yang dikatakan dokter gigi saya. Lalu kalau yang kedua, stay früh auf, dan bist du am Abend richtig müde und trink vor dem Schlafen eine Tasse heiße Milch mit Honig. Für mich ist das perfekt. Versuch es auch. Artinya bangunlah lebih awal, maka Anda akan sangat lelah di malam hari. Dan minumlah secangkir susu dengan madu. Untuk saya itu sempurna. Cobalah juga. Untuk yang terakhir, meine Oma sagt immer, Hühnersuppe hilft, die Nase ist sofort wieder frei. Rezept für die Hühnersuppe, 1 halbes Suppenhuhn, 1 Zwiebel, Salz und Pfeffer. Koch die Suppe mindestens eine Stunde lang. Ist die Suppe heiß? Nenek saya selalu berkata, sup ayam membantu. Ini akan membersihkan hidung Anda dengan segera. Resep sup ayam, setengah ekor ayam, lalu 1 bawang bombay, garam, dan merica. Masak sup setidaknya selama 1 jam, makan sup selagi panas. Jadi kira-kira yang mana yang cocok? Satu Jack, dua Satu flow, Jack, mm-mm, 2 flow, 3 Mimi. 3 Mimi, ya Rihti. Oke, lalu sekarang yang 12C. 12C itu was hilf, apa yang membantu? Beschreiben Sie ein Problem wie in 12b. Gambarkan sebuah masalah seperti pada 12b. Hangin Sie die Zettel auf und schreiben Sie Tipps dazu. Disuruh menggantungkan secari kertas dan menuliskan tips di atasnya. Contoh, ich habe oft Kopfschmerzen. Was kann ich tun? Ich möchte nih, saya sering mengalami sakit kepala. Apa yang dapat saya lakukan? Saya tidak ingin, apa ya, kira-kira ich möchte Tabletten nehmen, misal. Gitu. Lalu tipsnya, kita disuruh drink viel Wasser. Order, dumus, minum banyak air, atau Anda harus apa kira-kira untuk mengatasi sakit kepala. Lalu kalau du kannst auch, Anda juga bisa. Gitu ya. Jadi Bulia membuat kira-kira eh, penyakit apa yang bisa diatasi seperti yang di 12B ini ya, serta tipsnya. Silakan dibuat dulu. Mungkin Hmm. resep baru atau sakitnya tetap ini atau sakit yang lain? Eh, ini boleh kalau mau pakai cough Bilangannya Kenapa? ini harus bikinnya sesuai dengan ini ya. Enggak juga. Jadi yang penting membuat masalah ini yang Kaufsmersen hanya contoh saja. Tapi karena ini kan contohnya juga belum lengkap ya. Jadi kalau mau pakai ini juga kind problem. Ya. Of Mm-mm. Ich Silakan. habe auf Halsmenser. Sakit tenggorokan. Halsmenser. Ya. Ya. Oke. Boleh dibuat dulu. Tapi suara saya terdengar jelas ya. Habe auf Ya. Halsmenser. Oke. Terdengar. Oke. Silakan dibuat dulu ya. Ya. Waskan ihtun tuh apa maksudnya? Apa yang bisa saya lakukan? Gitu ya. Jadi untuk kan tadi Halsmersen saya sering sakit tenggorokan, waskan ihtun, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi Halsmersen itu tadi? Drink pil water, order, eh,
Air hangat, jahe, dan lemon apa dalam bahasa Jawa? Bentar. Air hangat. Hmm, Air hangat, lemon, dan jahe. apa ya? Air hangat itu berarti warmas. Hmm, warmas waser, warmas waser, air hangat, Ini mah air hangat lemon jahe teh Zitronen Ingwerner Warmes Wasser. jahe ingwer, lemon citron. Lemon jahe Mm-mm. Zitronen Ingwer Warmes Wasser. Citron berarti mungkin eh, air hangat dengan jahe dan lemon seperti itu. Nilai. Iya, Jadi Citron mm-mm, Ingwer mm-mm. Warmes Wasser. Berarti warmes Wasser mit Ingwer und Zitron seperti Mills mit Honig gitu ya. Warmes Wasser mit Ingwer und Citron. Kayak gitu ya, Prof. Iya, seperti itu. Oke. Lalu ada lagi kira-kira selain warmes Wasser mit Ingwer und Zitron. Eh, Kira-kira ada tips lainnya? Kalau tidak ada, kan problem. Kita lanjutkan nanti ke halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut. ya. Jadi, sekarang halaman 97 ya. Di halaman 97, Berufe im Krankenhaus, profesi di rumah sakit. Lalu, lesen Sie die Aussagen und markieren Sie die Berufe. Schreiben Sie die Berufe zu den Fotos. Bacalah pernyataan-pernyataan dan tandai profesinya. Lalu tuliskan profesinya pada foto 1, 2, 3, 4 ini. Pernyataan nomor 1, Unfälle sind Stress, aber ein Notarzt muss immer ruhig bleiben. Ich helfe bei einem Unfall sofort und bringe die Patienten ins Krankenhaus. Artinya, kecelakaan bisa membuat stres, namun seorang not arts itu dokter not arts itu dokter darurat ya, harus selalu tenang. Ich helfe bei einem Unfall sofort und bringe die Patienten ins Krankenhaus. Saya segera menolong jika terjadi kecelakaan dan membawa pasien ke rumah sakit. Untuk gambar A, kira-kira yang mana yang merupakan not arts, dokter gawat darurat? Gambar 3. Ray, Ya, richtig. Oke. Lalu untuk nomor 2, ich war Sportlerin und war auch oft verletzt. Da war Physiotherapie für mich immer wichtig. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeutin und zeige meinen Patienten Übungen. Saya adalah seorang olahragawan dan sering mengalami cedera. Fisioterapi selalu penting bagi saya. Sekarang saya menjadi seorang fisioterapis dan menunjukkan kepada pasien saya latihan-latihan. Latihan yang dimaksud latihan fisioterapi itu ya. Jadi kira-kira yang mana gambarnya? Fir, Fir. Ya, karena dia perempuan berarti dia di fisioterapeutin ya.
Jadi yang fisioterapeutin itu. Lalu untuk yang C, ich arbeite gern mit Menschen. Mein Beruf ist Krankenpfleger. Ich helfe den Patienten beim Waschen, gebe ihnen die Medikamente oder wechsle Verbände. Die Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend, aber ich bin glücklich. Saya suka bekerja dengan orang lain. Pekerjaan saya adalah seorang perawat. Saya membantu pasien mencuci, lalu memberi mereka obat dan mengganti perban. Bekerja di rumah sakit memang melelahkan, anstrengen melelahkan, tapi saya senang. Lalu yang mana gambar yang C itu? Eins. Eins ya, richtig. Karena dia laki-laki, der Krankenpfleger ya. Lalu gambar yang D, ich bin Laborantin, oft machen die erste Test, im Labor untersuchen wir dann zum Beispiel das Blut. Die Erste bekommen dann das Ergebnis. Saya seorang teknisi laboratorium. Para dokter sering melakukan tes. Kami menganalisis darah, ini das Blut adalah darah di laboratorium. Ya, lalu para dokter kemudian mendapatkan hasilnya. Jadi gambarnya yang mana? Twice. Cuai, Twice. karena dia gambarnya perempuan, maka di laborantin ya. Lalu untuk gambar B, ini kita Wörter verstehen, memahami kata-kata. Lalu lesson C di Strategien und Beispiele, membaca baca strategi dan contoh-contohnya. Lalu ergänzen Sie eigene Beispiele, tambahkan contoh Anda sendiri. Gitu ya. Disuruh menambahkan contoh, ini Ya. Beispiel Krankenhaus. Krankenhaus itu berasal dari krank, sakit, lalu house, rumah. Digabung dia menjadi ein Haus für kranke Menschen, rumah untuk orang sakit. Lalu contoh lain, Notarzt, bei Unfallen helfen, Patienten ins Krankenhaus bringen, membantu kecelakaan, membawa pasien ke rumah sakit. Lalu fisioterapeut itu fisioterapis, fisio artinya terapeut, terapis. Lalu terapeut, nah ini juga terapis lagi. La terapeut itu auf Französisch. Lalu terapis auf English. Gitu ya. Dan terakhir ada Krankenpfleger, perawat. Nah ini kira-kira apa? Dibuat seperti yang Krank. mm-mm, Krank and flag. Krank. Sakit. Flagger ya. Krank, Krank and flag. mm, Pfleger. Pfleger itu perawat. Flagger perawat. Krank sakit. Berarti. Mm, Perawat rumah sakit. Perawat rumah sakit. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu disebut dengan itu disebut dengan komposita yang ada di sebelah kanan ini ya, yang Wörter listen, kita menjelajahi kata-kata, lalu Wörter Zerlegen, komposita, menguraikan kata-kata, komposita itu komposit, lalu bagian welche Teile hat das Wort, bagian apa saja yang dimiliki kata tersebut. Contoh, der Chan, die Arztin, menjadi di Chan Arstin, dokter gigi. Contoh lain, der Bauch di Smersen, menjadi di Bauch Smersen. Gitu ya. Das zweite Wort gibt den Artikel. Kata kedua memberikan artikel. Lalu ini di bawahnya ada konteks. Wie ist die Situation? Welche Wörter gehören dazu? Bagaimana situasinya? Kata apa yang termasuk di dalamnya? Lalu ini ada international water, kennen Sie kata-kata internasional seperti yang terapis, lalu sepertinya yang
Le Oderla Therapeute yang auf Französisch termasuk internasional juga ya. Nah, lalu kennen Sie das Wort oder Teile aus anderen Sprachen? Apakah Anda mengetahui kata atau bagian dari bahasa lain? Seperti ini kan contohnya auf Französisch und English. Lalu Word und Bild, kata dan gambar. Gibt es ein Foto oder eine Zeichnung als Hilfe? Apakah ada foto atau gambar yang dapat membantu? Ya, lalu one moment. Jadi itu dia tadi komposita merupakan bentuk jamak ya, bentuk jamak yang menggabungkan kata yang berbeda, lalu jika mereka digabungkan membentuk suatu kata yang baru. Seperti contohnya ini tadi Der Chan, gigi ya, lalu di Erstin dokter menjadi di Chan Erstin dokter gigi. Kita mengambil artikelnya kan kalau Chan tadi Der, lalu Arstin dia di. Kita jadinya di Chan Arstin. Kita ambil artikel yang di belakang, gitu ya. Dalam membuat komposita ini ada eh, 4 rumus yang bisa digunakan. 4 rumus yang bisa digunakan tersebut itu nomen plus nomen, ya. Contohnya der Tisch plus die Decke. Der Tisch meja, die Decke, die Decke apa? Teman-teman, saya lupa die Decke. Hmm, Die Decke itu selimut. Nah, lalu kalau kalau dia menjadi komposita, itu dia menjadi di Tischdecke, taplak meja, Tischdecke, gitu ya. Lalu eh, bisa juga verb plus nomen. Contoh verbnya warten, lalu nomennya kata bendanya das Zimmer, ruangan, menjadi das Wartezimmer, ruang tunggu. Lalu bisa juga adjektif plus nomen, kata sifat plus kata benda. Contoh, frisch plus das das Fleisch, daging. Frisch, segar. Jadi segar plus daging, dia menjadi das Frisch Fleisch. Jadi daging segar. Lalu bisa juga menggunakan adverb plus nomen, kata keterangan plus kata benda. Contoh, apa ya? Contoh nih, nih termasuk adverb, artinya tidak. Lalu der Raucher, perokok, dia membentuk komposita menjadi der Nichtraucher, yang bukan perokok. Alles klar mengenai komposita. Oke, jadi bisa menggunakan 4 itu tadi. Dan kalau seperti contoh tadi yang nomen plus nomen, kata benda plus kata benda, berarti kan ada artikelnya semua. Nah, karena ada artikelnya semua, yang digunakan artikel yang belakangnya. Oke, jadi misal der plus di, yang digunakan artikel di untuk kompositanya. Ya, oke, kalau gitu silakan diisi ir by spill-nya, mencari 4. Bikin contoh apa aja bebas ya? eh bikin contoh apa aja? Boleh. Yang berkaitan dengan Krankenhaus juga boleh. Diusahakan setidaknya ada satu yang berkaitan dengan di Krankenhaus ya.
One moment ya, Bu Lia. Nanti kalau sudah, boleh langsung on mic saja. Kalau mata depannya apa? Prodi apa das? Kenapa, Bu Lia? Kalau mata, misalkan kan dokter mata, Mm-mm. ya, dokter kan Arstin. Arstin itu dokter perempuan ya. Lalu Nah, kalau eh, matanya mata itu das Auge. das Auge. Ya, Jadi oh ya kalau mata Auge itu bentuk singularnya, kalau bentuk pluralnya Augen. ya di Augen's Art. Hmm, Kayak gitu kan, Prof. ya, Dan Auge sama di Arts. Di Arts. Di Auger's Art. Di Augen Arts ya. Augen Arts. Ini bikin contoh sendiri di kerangka sebelas kerangka atau gimana sih? Iya, Masih nggak mudeng. ditulis di dalam di dalam tabel Irbeispiele. Iya, contoh yang Anda bikin ya. Yang Iya, di kerangka ini yang kotak keduanya apa? kotak keduanya juga bebas, itu jadi diisi masing-masing. Tadi sudah satu, misal yang mata plus dokter. Lalu nanti
yang bawahnya kira-kira apa lagi gitu. Oke, Der Haus dismessen. Die Hausmessen. Cuma dua aja, Bro. Dapatnya. oke. Untuk dua, apa saja, Bu Lia? Dokter mata sama sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. eh ya tadi untuk yang dokter mata berarti der Augenarzt. Augen. Der, jadi der ya. Bukan Iya, di. bukan karena kan kalau dokter laki-laki ya apa namanya itu pakai der. Kalau yang laki-laki, coba sambil kita Oh, der Augenarzt. ya coba kita sambil cek ya. Oh, Augenarztin. Oh, ein Moment. Hmm. Oh, untuk Augen dokter mata Augenarztin berarti dia pakai di. Oke, lalu kira-kira apa lagi, Julia? Eh, der Haus dismessen. Die Hausmessen. Halsmersen, sakit tenggorokan, Hals tenggorokan, lalu Smersen berarti dia menjadi Sakit. ya Die Hausmessen. der Halsmersen ya, richtig. Dia jadi Hals, jadi der ya. Nggak ngambil akhirannya yang di. Eh, oh iya, Entschuldigung, Smersen itu kan berarti adjektif ya. Oh iya, berarti pakainya yang Di. halsnya. Hals pakai di, iya. Oke, lalu kira-kira apa lagi? Udah ya? Udah, cuma dua. Oke, Soalnya kayak kan mm-mm. makanya apa aja yang bisa digabung, objeknya apa aja bingung. Ya, masih bingung. Nah, memang untuk komposita ini, ya penting tahu rumusnya dulu ya. Bisa nomen plus nomen, kata benda plus kata benda, bisa adjektif plus nomen, kata sifat plus kata benda, lalu eh, bisa juga kata keterangan, ya, adverb plus kata benda,
itu maupun verben plus kata benda, kata kerja plus kata benda gitu. Untuk memang menggabungkannya nanti harus dilihat-lihat dulu, dicek dulu itu ada apa enggak. Ngeceknya bisa dari kamus mungkin ya, dari kamus atau cari di internet apakah ini eh, cocok atau tidak gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi berarti yang ini sudah selesai dikerjakan, sudah selesai. Sekarang yang 13C, in Krankenhaus, di rumah sakit. Arbeiten Sie zu zweit und sammeln Sie Wörter aus 13a. Recherchieren Sie weitere wichtige Wörter und Ausdrücke und machen Sie ein Plakat. Disuruh bekerja secara berpasangan dan mengumpulkan kata-kata dari 13A. Lalu disuruh setelah dicari kata-kata dan ungkapan penting lainnya, disuruh membuat sebuah poster. Tapi tidak usah sebuah poster, ditulis saja pribadi gitu ya. Mengenai kira-kira yang penting di 13A ini apa saja. Oke, mulai yang penting ini not arts, lalu sport learning, mm, Laboratorium, ya, tapi mm, fisioterapeutin, ya bisa. Patienten, pasien di Erste, lalu Raburantin tadi ya, Krankenpfleger, ya masih banyak kata-kata yang lumayan. Yang penting di 13A ya. Itu nanti bisa dicatat. Atau kalau mau dicatat dulu juga silakan. Nanti kalau sudah kita lanjut ke buku Ubungsbuch. eh, yang A Nozar, Mm-mm. Bumi kan biasa aja ya. Iya, biasa. Krankenhaus, Ini yang penting yang yang B berkaitan dengan fisioterapi, Krankenhaus. ya fisioterapi sampai fisioterapi. Mm-mm. C sama medikamen. Ya, bisa. Eh, yang C laboratin sama di ars. Ya, boleh. Lalu apalagi kira-kira? Patienten juga bisa ya, Krankenpfleger. Oke. Pasienten, Pasien. Lalu yang D, blood, gak usah ya, blood mah ya. yang mana? Blood darah, Blood darah, boleh, boleh ditambahkan. blood, decibel, Oke, kalau sudah tidak ada, apa-apa. udah. Oke, kita kita lanjutkan ke bagian Übungsbuch. Übungsbuch kira-kira kemarin kita sampai mana ya, Bu Lia, Übungsbuchnya? PR, Mm-mm. Kita kayaknya baru sampai halaman 100, mau ke yang nomor 5 ya. eh, halaman 100 yang ini, ya, yang buren, Yang Huren, oke, halaman mana? Huren ya, sebentar saya carikan dulu. Huren 212. Oke, silakan disimak.
Eins. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay, 44 Jahre. Und die Größe? Zwei. Oh je, ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh doch, ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. Drei. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. Vier. Dann brauche ich noch Ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind Sie? Fünf. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt. Und nur halb so fit. Okay. Noch einmal, oder fertig, Julia? Nggak ngerti deh, Bro. Ini yang harus diisinya apanya? Yang harus diisi ini alter, usia, lalu grosse, tinggi badan, gewih, berat badan. Jadi kita mendengarkan dan mencatat berapa usia, berapa tinggi badan, berapa berat badannya, gitu ya. Hanya ada per person kan ada Oh, person, bukan ada tiga-tiganya. al- Mm. alter, alter tuh berarti tinggi badan. Alter usia, Usia, lalu grosse tinggi badan, dan gewih itu berat badan. Oke. berarti diulang ya, Bu? Ya, saya ulang ein Moment. Eins. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay, 44 Jahre. Und die Größe? Zwei. Oh je, ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh doch, ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. Drei. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. Vier. Dann brauche ich noch Ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind Sie? Fünf. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt. Und nur halb so fit. Susah, Bro, nangkapnya. Nangkap di akhirnya aja. Oke, nangkap di akhirnya. Yang nomor 2 kilo. Yang nomor 4 kilo yang bahasnya. Tapi nggak ketangkep pembicaranya. Sudah betul, nomor 2 dan 4 itu kilo berat badan. Jadi jawabannya nomor 2 itu 85 kilo. Lalu kalau yang person dry itu tingginya 1,78. 1 meter 78.
Lalu person vier, Vier, 64 Kilo. vier, un- 64. 64 kilo ya? Iya, betul. Dan yang terakhir, person fünf itu umur 48 Jahre. Ah, un, vier, 48 tahun ya? Iya, betul. Oke, sekarang yang 6A. 6A, der Körper, tubuh. Ergänzen Sie die Wörter im Rätsel. Lengkapi kata-kata dalam teka-teki, lalu tuliskan dalam bentuk singular dan plural. Oke. Dituliskan dalam bentuk singular dan plural, ini dilengkapi dulu berdasarkan gambar-gambarnya. Ya, Eh, yang halaman 101, 6A. Sudah, Prof. Sudah, oke. Eh, yang mana dulu ya? Itu aja teka-teki dulu, Oke, TTS. ya silakan. Eh, dari tangan, hands, Hand, mendatar dulu ya. Mendatar pertama, cough, ya, kedua, ketiga, bounce, bauch, keempat, kelima, bane, mm-mm. keenam, arm. Oke. Lalu untuk jari, Yang ke bawahnya, kan tadi ya, mendatar dulu ya. Ke ya, bawahnya, handles, ah, terus, ini, hook, broken, mm-mm. udah, taruhan aja. Iya. Oke, jadi tadi eh, yang pertama itu cough mendatar ya. Di bawahnya cough, hand, Ya, lalu di wow, bawahnya hand itu tulisan H-nya Hals, ke bawah Hals. ya, Lalu eh, yang K, kni lagi yang di atas ya. Baru bauch ya, yang mendatar bauch. Di atasnya bauch ada menurun itu Rücken ya. ya, Lalu eh, ada finger yang jari finger mendatar. ya. Lalu di bawah finger ada vein dan di paling bawah ada arm. Oke? Lalu dalam bentuk singular dan plural, contoh der Fuß, pluralnya die Füße. Kalau der cough, pluralnya apa, Prof? Der Kopf, pluralnya Kopf dengan o umlaut. Eh, K ya, K o umlaut P F E. der, Kan der Kopf singularnya, lalu pluralnya die Kopf. di, Pluralnya die Kopf oh, dengan umlaut. ya o O-nya umlaut. Iya, K, O, P, F ya. iya, betul. O-nya umlaut ya. Lalu apalagi? Di hand, Die Hand ya, lalu pluralnya di H, A, umlaut. HA umlaut. Iya, richtig. Dengan endung E di belakang. Jadi Hände. Ya, Hände dengan A umlaut. Der Bau, Der Bauch. Lalu pluralnya der A, A umlaut apa U umlaut? A umlaut. Bauche. Bau, Bauche.
Ya, Gebauche. Bauche ya, betul. Dengan A umlaut. Untuk yang plural, semua artikelnya di ya. Oh, yang untuk plural artinya jadi di, biarpun di depannya der. Iya, karena kan kalau kalau singular ya bisa der di das, sedangkan kalau plural pasti di. Oh, Oke? jadi semuanya di ya kalau plural. Iya, The pluralnya semua di. kalau the fingers Mm-mm. pluralnya Tetap finger. finger. Kalau di dustbin jadi umlaut. Enggak. Nggak ada, umlaut tidak ada. Pluralnya Beine dengan endu e di belakang. Lalu di arm der arm, jadi di arm a-nya a umlaut. Enggak. enggak. Arme, arme biasa pluralnya. Oke, lalu apalagi? Kni tadi das Der kni. Hals, der Hasluk, Oke, der Hals, lalu pluralnya? Hals, a umlaut enggak? Iya, Hals Hals. A umlaut, lalu tambahkan e di belakang. di ini Hmm? das keni jadi di keni. Das kni jadi di kni. Iya, betul. Lalu Der Rücken, deruken tetap ruken. Sudah ya, berarti. Hmm? Sudah? Oke. Sekarang yang B. B ini wo is was, di mana letaknya, gitu ya. Lalu arbeiten Sie zu zweit, kerjakan secara berpasangan. A nennt ein Wort. A menyebutkan sebuah kata, lalu B zeigt es im Gesicht. B menunjukkan di wajah mereka. Wechseln Sie ab, secara bergantian. Das Gesicht, wajah. Lalu uh, ya, ini diisi. Das Haar, itu apa berarti? rambut. Das Haar, rambut. Das Auge, mata. Der Mund, mulut. Die Nase, hidung. Das Ohr, telinga. Der Zahn, gigi. Oke. Jadi untuk yang C, was pas wo, apa yang cocok di mana? Kita disuruh mencatat. Contoh nomor satu, smaken, itu rasa. Rasa berarti der Mund, di mulut. Lalu kalau Riechen, Vision di nose. di Nase. Nas Ya, richtig. Lalu Huren, di or, di Oren. or. Oren. Karena kita pakai plural karena telinga kanan kiri. Ya, lalu Seyen, Sehen mata ya. Di Augen. Augen, richtig. Kita pakai Augen plural karena juga mata kanan kiri. Selanjutnya yang 7A. 7A ini welche Laute hören Sie? Bunyi apa yang Anda dengar? Tandai. Kita disuruh menandai. Jadi ini nanti ada kotak. Kotak nanti kira-kira eh, yang terdengar P atau B, T atau D, lalu K atau G. Seperti itu ya. Nanti ditandai. Ein moment. Silakan didengarkan dulu. Eins, Pünktlich. 2, Test. 3, Größe. 4, bleiben. 5, Dürfen.
6. Gefährlich. 7. Super. 8. Mittags. 9. Sagen. 10. Haben. 11. Trinken. 12. Knie. Oke. Ini berdasarkan Sekali lagi, Pak. Oke, ein Moment. 1. Pünktlich. 2. Test. 3. Größe. 4. Bleiben. 5. Dürfen. 6. Gefährlich. 7. Super. 8. Mittags. 9. Sagen. 10. Haben. 11. Trinken. 12. Knie. Berarti Ya. jadi nomor 1, 1P, 1P, Rihti. 2, 2T, T, 3, 3G, G, 4, 4B, ya, 5, 5D, betul, 6, 6K, 6G, 6G, ya. Lalu 7, 7P, 7P, betul, 8, 8T, 8T, 9, 9G, ya, 10, 10B, oke, 11, 11T, T, ya, 12, 12K, iya, betul. Lalu, 12K. iya, betul, 12K. Sekarang, yang bagian B-nya, hören Sie die Sätze und sprechen Sie sie nach. Dengarkan kalimat-kalimatnya dan ulangi. Jadi ini ada 6 nanti ya, itu diulangi. Sebentar. Nanti saya pause per satu nomor. Du brauchst eine Pause. Oke. Du brauchst eine Pause. Du brauchst eine Pause, richtig. Trink viel Tee. Das tut gut. Drink viel Tee. Das tut gut. Richtig. Geh früh ins Bett. Oke, Geh früh ins Kommen Bett. Sie bei Problemen. betul. Geh früh ins Bett. Lalu nomor 4. Kommen Sie bei Problemen sofort. Kommen Kommen Sie Sie, bei Problemen sofort. betul. Kommen Sie bei Problemen sofort. Lalu, Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. richtig. Komm mit. Wir joggen heute. Komm mit. Wir joggen heute. Ya, richtig. Jadi nomor 1 artinya Anda perlu istirahat. Lalu nomor 2, minum banyak teh, itu baik untukmu. Nomor 3 artinya tidurlah lebih awal. Nomor 4, datang segera jika Anda punya masalah. Lalu nomor 5, saya tidak bisa datang, saya sakit. Dan nomor 6, ikutlah kita jogging hari ini. Sekarang halaman selanjutnya 102, 8a. Agim hatte einen Unfall.
sehen Sie die Bilder an und ergänzen Sie die Dialog. Ya, jadi Agim mengalami kecelakaan, lalu kita disuruh melihat gambar dan mengisi dialognya, melengkapi dialognya. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya, dulu ya, 8A. Saya izin off cam sebentar. Nanti kalau sudah, boleh langsung mic kita bahas.
Udah sebagian, Bro. Udah beberapa yang belum. Oke, Bahas aja. ya kita bahas ya. Jadi ini kan yang gambar A ya. Itu kira-kira apa? What is that problem? Rifty, what is the problem? Apa masalahnya? Lalu jawabannya, Ich hatte einen Anfall, mein Knie ist mm-mm. vernya naik. Belum ke belakangnya. Oke, jadi betul. Ich hatte einen Unfall. Mein Knie ist verletzt. Terluka, verletzt. Tulisannya terlihat. Tulisannya, ini saya tinggal lengkapi yang titik-titiknya ya. Ya, E, E, lalu ya, T, ya, Z, ya. T. Oke, jadi artinya saya mengalami kecelakaan, lutut saya terluka. Lalu yang B, ih, Ich muss die Wunde mm-mm, bermahan. saubermachen. Ya, richtig. Saya harus membersihkan lukanya. Lalu, Bawahnya ya awalnya di bawahnya apa nggak ngerti. ya, di bawahnya Awa, tetap awa, gitu. detut, Oke, dit, ditut, di apa dah? das tut sehr weh. Terweh. Iya, jadi awa itu eh, ungkapan aduh gitu. Tapi auf Deutsch yang kemarin awa terus ouch itu yang ada 4 itu ya. Jadi ini artinya ya betul. Jadi ini artinya aduh itu sangat menyakitkan. Lalu yang C, jetzt mache, Einen, ya yes mache I einen einen perban, perban ya Rifti. Sekarang saya akan membuat perban. Lalu bawahnya one mush, one muss ya. one mus, i, inen weh, apa ya? Westland, Wesel. HSELN. Jadi, kapan saya harus mengganti perbannya? Kapan saya harus menggantinya? Gitu ya. Lalu yang D, I, ich gern ihnen auch ein Rezept für eine Salbe, ich gebe Ihnen auf ein Rezept für eine Salbe. ich gebe, Oke. Ich gebe ya. Ich gebe Ihnen auf ein Rezept für eine Salbe. Saya juga akan memberikan resep salepnya. Baru yang bawah, vielen, vielen Dank und ya, auf Wiedersehen. richtig, vielen Dank und auf Wiedersehen. Terima kasih dan sampai jumpa. Lalu bagian B, ini Informationen für die Kollegen, wer soll was machen, notieren Sie. Informasi untuk rekan-rekan, siapa yang harus melakukan apa. Kita disuruh mencatat. Contoh, ini kan ada Agim hatte einen Unfall mit dem Motorrad und kann eine Woche lang nicht kommen. Frau Hamsik, Sie sollen bitte den Termin mit Frau Boll absagen. Jens, du sollst bitte seine E-Mails lesen. Sandra und Leander, ihr sollt bitte die Rechnungen fertig machen. Geht das? Ah ja, und ich soll euch alle herzlich grüßen. Er ruft morgen wieder an. Artinya, Agim mengalami kecelakaan sepeda motor dan tidak bisa datang selama seminggu. Frau Hamsik, sebaiknya ya Frau Hamsik, Anda seharusnya membatalkan janji
dengan janji temu dengan Frau Bom, ya. Lalu untuk si Jens dibilang tolong baca emailnya. Tolong baca emailnya. Lalu untuk Sandra dan Leander, tolong siapkan tagihan. Ya, tolong siapkan tagihannya. Apakah itu mungkin? Oh ya, dan saya harus menyambut Anda semua dengan hangat. Dia akan menelpon lagi besok. Jadi untuk Frau Hamsik nanti dia termin, meet, bla bla bla, lalu nanti Jens, Sandra, dan itu ngapain? Gitu ya. Alles klar? Silakan dikerjakan dulu, nanti kita bahas. Cuma tiga aja ya, Frau Hamsik, Jens, Sandra, Unlander yang diperintahkannya. Ada 4, itu Frau Hamsik, lalu Jens, Sandra Unlander, dia perintahnya nanti sama, dan si saya ini. Isol is alle herzlich. Isol euch alle herzlich. One moment. Isol. Ya, jadi dia alle herzlich grüßen. Menyambut semuanya. Lalu kalau untuk Frau Hamsik, Jens dan Sandra Unleander, Frau Hamsik, Termin mit Frau Bom absehen. Jens, du soll bitte sein E-Mail. Sandra Unländer, du soll bitte die Rechnung. Ya, richtig. Jadi Frau Hamsik Termin mit Frau Bom absagen, lalu Jens emails lesen, Sandra Unleander Rechnungen fertig machen, menyelesaikan tagihan, lalu alle herzlich grüßen. Ya. Sekarang yang C ini mengisi tabel stolen.
mengisi tabel Solon dengan subjek-subjek yang ada di atas di 8B ini. Oke, melengkapi. Yang tabel. Ya, melengkapi tabel Verben Solon, model Verben Solon. Udah kok. Oke. Isol, Isol, du, sol, du sollst, RSC, sol, hmm, wir sollen, isol, CNC, Anda sollen. ya, ihr sollt, T di belakang, baru yang Ya. C itu Sollen. Oke. Lalu sekarang yang D, 8D, ergänzen Sie sollen und die Verben in den Sätzen. Lengkapi kalimat menggunakan sollen dan kata kerja di dalam kalimat, ya. Jadi ini setelah subjek, setelah ich, du, wir, Herr Sommer, sie dan ihr itu diisi dulu dengan sollen berdasar sollen ya sudah dikonjugasikan dengan subjek masing-masing, baru yang paling belakangnya diisi dengan verben ya. Ini sudah Bulia isi. Oke, kita bahas. Ich habe Fieber, die Ärztin sagt, Isol, ich soll 3 Tage im Bett Daven, bleiben. Ya, richtig. Jadi artinya saya demam, dokter bilang aku harus tetap di tempat tidur selama 3 hari. Lalu nomor 2, Agim de Arzt sagt, du sollst. sols. Das Ben, Hmm, das Ben nur wenig bewegen. richtig. Artinya adalah Agim, kata dokter sebaiknya kakimu tidak digerakkan sedikit pun. Oke. Nomor 3, Die Chefin schreibt, wir sollen morgen 14 Uhr zu ihr kommen. iya betul. Nomor 3, bos menulis bahwa kita besok harus datang menemuinya jam 2 siang. Lalu selanjutnya, In der Nachricht steht, Herr Sommer soll den Termin absagen. Richtig, absagen. Jadi pesannya mengatakan bahwa Herr Sommer seharusnya membatalkan janji temu ya. Lalu nomor 5, Frau Maslowska, Sie sollen heute noch bei der Firma Giner sein. Giner anrufen. Anrufen. Ya, anrufen. Jadi arti nomor 5, Frau Maslowska, hari ini Anda harus menghubungi perusahaan Giner. Dan yang terakhir, nomor 6, Die Nachbarin sagt, ich soll nicht so laut sein, sie kann nicht schlafen. Richtig. Nomor 6, tetangga bilang kamu tidak boleh terlalu berisik. Dia tidak bisa tidur. Lalu sekarang yang E, bagian E ini wasol agim machen, apa yang harus dilakukan agim. Schreiben Sie beginnen Sie mit dem markierten Wort. Menulis, lalu kata yang digarisbawahi itu jadi kalimat pertama. Seperti contoh, Agim soll zu Hause bleiben. Agim harus tinggal di rumah. Agim seharusnya tinggal di rumah. Lalu untuk nomor 2, itu subjek pertama R, 3 juga R, 4 dan 5 juga R. Ya, ini sudah Bulia kerjakan?
Udah, cuma takutnya ada yang salah berubah katanya. Oke, kan problem kita bahas. Yang dua, er soll das Motorrad verkaufen. Richtig, er soll das Motorrad verkaufen. Dia harus menjual sepeda motornya. Nomor 3, Er soll so schnell nicht fahren. terbalik, er soll nicht so schnell fahren. Dia seharusnya tidak mengemudi terlalu cepat. So schnell fahren. Er soll nicht so schnell fahren. Lalu nomor 4, Er soll mit dem Bus fahren zur Arbeit. er soll mit dem Bus zur Arbeit fahren. Oh, zur Arbeit fahren. Fahrennya di Mit dem Bus ya, zur Arbeit fahren. Dia dia harus naik bus ke tempat kerja. Lalu nomor 5, Er soll zu Fuß nicht viel gehen. er soll nicht viel zu Fuß gehen. Nicht viel. Dia tidak boleh banyak berjalan. Er soll nicht viel Fuß gehen. Oke. Nah, sekarang yang 9. Wer soll was machen? Siapa yang harus melakukan apa? Wurfeln Sie zweimal. Lalu itu melempar dadu 2 kali. Zuerst für die Person, pertama untuk orangnya, dan für die Aktivität, lalu untuk aktivitasnya. Schreiben Sie 6 Sätze, tulis 6 kalimat. Contoh, dadu pertama keluar angka 4, berarti subjeknya kita wir, lalu dadu kedua angka 6, berarti aktivitasnya im Park Joggen. Dibuat ke dalam bentuk kalimat menjadi wir sollen im Park Joggen. Contoh lain, misal dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 2. Ya, jadi ich dan viel schlafen. Dirubah ke dalam kalimat menjadi ich soll viel schlafen. Saya seharusnya banyak tidur. Oke, alles klar? Tadi kan dadunya ada dua dan berapa? 1 dan 2. Satu ya? Tadi saya. Ya, 1 dan 2, ich dan viel schlafen. Lalu silakan Bulia boleh memilih mau angka yang berapa. Schlafen ya. Oke. Dadu 5 dan 3. 5 dan 3, oke silakan. 5 dan 3. 5 tuh ihr sollt viel Tee trinken. Ich soll viel Tee trinken, richtig. Oke. Ada lagi? Karena disuruh membuat 6, kita buat 3 saja. Atau kalau Bulia sudah ada 6, boleh dibaca satu persatu. Ini kemarin bingung, makanya belum dibikin-bikin. Oke. Dadakan aja, Bro. Oke. Kalau gitu silakan. Berarti kita buat 6 ya, biar tidak bingung lagi. Dadakan nulis dulu. Ya, silakan. Itu baru 1, 2. Mm-mm. Oke. 1 dan 4. Iso dan 4.
dan 5. Ini arbeitan. 2 dan 3. Besok. Besok. Aufstehen. Du sollst aufstehen bisa ya, Pro? Kenapa, Bu Lia? 2 dan 1. Mm-mm. 2 kan du sollst aufstehen. Bisa. 6 dan 3. Sie sollen. Sie sollen. Dan viel Tee trinken. Noch einmal. 6 dan 3. Ya. Sie sollen. Sie sollen viel Tee trinken. Sie sollen viel Tee trinken. Ya, Ya. betul. Lalu sudah berapa ya itu? 4 ya? Order 1, phone. 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi berarti Eh, 4 dan 6. boleh. Ihr sollt. Ihr sollt. Noch einmal. Impact Yogen. Noch 4 dan 6. 4 dan 6. Wir, Ihr sollt. kalau ir berarti Sollen. 5 dan 6. Oh iya ya. Wir sollen ya. Wir Enggak, sollen. 5. Ir, mau pakai ir. Oke, silakan. Ihr sollt Impact Yogen. Richtig, ihr sollt impart Joggen. Lalu kalau misalnya 1 dan 5, ih dan nih arbeiten itu menjadi ich soll nicht arbeiten. Saya seharusnya tidak bekerja. Oke? Ich soll arbeiten ya. Jadi kalau ada nih, itu ditaruh setelah modal verben ya. Kalau ada nih, Jadi ini arbeiten. nih arbeiten, betul. Jadi kalau dalam kalimat contoh ich soll nicht arbeiten. Jangan ich soll arbeiten nicht. Itu salah ya. Oke. Udah contohnya ini. Kenapa? Udah ada 1 dan 5. Ich soll nicht arbeiten. Oh iya, sudah ada ya contohnya. Oke. Sekarang 10A di dokter ya. Was sagt der Arzt? Lalu was die Patientin notieren Sie? Apa kata dokter? Itu nanti ditandai dengan huruf A. Lalu apa kata pasien? Ditandai dengan huruf P. Jadi contoh haben Sie Schmerzen? Apakah kamu kesakitan? Itu yang mengatakan si dokter. Jadi ditandai A. Lalu kira-kira nomor 2 sampai nomor 15 yang dokter mengatakan nomor berapa, pasien mengatakan nomor berapa. Ini sudah Bu Lia kerjakan? Ya, Frau. Oke, kita bahas. Ya, Frau. Nomor 2, wotut SW, di mana yang sakit? A. A, ya richtig. As. Nomor 3, ich bin total erkältet. Aku P. flu. Pasien. Ya, richtig. Lalu 4, ich huste schon seit 2 Tagen. Artinya saya batuk selama 2 hari. Pasien. Iya. Nomor 5, sudah berapa lama Anda sakit? A. Iya, betul. Lalu nomor 6, saya sakit kepala. P.
P. Nomor 7, apakah Anda demam? A. A. Nomor 8, saya akan memberikan resepnya. A. A. Nomor 9, sudah berapa lama merasakan nyeri tersebut? A. A. Nomor 10, saya sudah sakit selama 4 hari. Pasien. Pasien. Ya, Rizky. Lalu nomor 11, Anda harus tetap di tempat tidur. A. A. Nomor 12, ucapkan A. A. A, betul. Nomor 13, ya sedikit. Pagi ini suhunya 38 derajat. P. P. Pasien. Iya, betul. Lalu nomor 14, Anda merasa flu berat. A. A. Ya, Rizky. Lalu 15, saya merasa sakit. P. Oh, Erkaltung, Entschuldigung. Erkaltung itu masuk angin. Jadi Ya, terkena saya, gejala flu gitu. iya, jadi Erkaltung masuk angin, sedangkan Erkaltet flu berat, ya. Lalu tadi 15, saya merasa sakit. P. Pasien. Patient. Ya, betul. Sekarang nomor halaman 104 ini memilih, ya. Lalu yang bagian A, hören Sie und ergänzen Sie das Gespräch, die Wörter unten helfen. Dengarkan dan tambahkan ke percakapan. Kata-kata di bawah ini akan membantu. Kata-kata di bawah ini maksudnya yang terbalik ini ya, Bu Lia, tulisannya. Lalu Ya. yang bagian B, dengarkan dan tambahkan ke percakapan. Ini karena huren, saya putarkan sebentar. Silakan disimak ya. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja, mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Sie haben eine Erkältung. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich zur Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Noch einmal. Ya, Frau. Oke, einen Moment. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja, mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Sie haben eine Erkältung. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich zur Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Fertig, oder? Noch einmal. Order lagi. Bingung. Oke, einen Moment ya. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja, mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Sie haben eine Erkältung. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich zur Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Noch einmal. Nyusunnya. Apa? Nyusunnya. Oke. Apa? Mm-mm. Ada saya. Kita dengarkan satu kali lagi ya. Nanti kalau ini baru kita bahas. Oke?
silakan. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja, mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Hm, Sie haben eine Erkältung. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich zur Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Oke. Jadi nomor 1, we get as ihnen. Nomor 2, nicht so gut. Ich habe, Nicht so gut. kenapa? Kuliah. Nomor 2 apa, Frau? Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Ich habe Seit 2 Tagen. seit 2 Tagen. Ya. Nomor 3, haben Sie. Haben Sie Schmerzen? Lalu nomor 4, ya, mein Kopf tut weh. Und ich habe Halsschmerzen und Husten. Oke. Nomor 5-nya Nomor 5, Halsschmerzen und Husten. Nomor 6, Sie haben. und Asmersen und Husten. Iya. Nomor 6 Nomor 6, eine Erkältung. Erkältung. Eine Erkältung. Nomor 7, Rezept für Tabletten. Oke, nomor 8, Zur Arbeit gehen. Lalu nomor 9, im Bett bleiben. Artinya, jadi percakapan ini artinya bagaimana kabarmu? Tidak begitu baik. Saya demam selama 2 hari. Apakah kamu merasakan sakit? Ya, kepala saya sakit, tenggorokan saya sakit, dan batuk. Lalu, kamu masuk angin. Saya akan memberi Anda resep tablet. Lalu, oh enggak, bisakah saya pergi bekerja? Lalu dijawab, tidak. Anda harus tetap di tempat tidur. Sekarang yang C, waspas nih, apa yang tidak cocok? Streichen Siduc, coret. Jadi ini ada 5 nomor, kira-kira yang mana yang tidak cocok dalam setiap nomor dicoret. Ini sudah dikerjakan, Bu Lia? Kalau belum, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang pertama Houston. Yang pertama Houston, 9, tapi yang pertama itu das Knie tut weh. Kenapa? Karena nomor 1, erkältet sein, masuk angin, Halsschmerzen haben,
sakit tenggorokan. Lalu kalau das Knie tut weh kan lutut sakit, sedangkan Husten batuk. Jadi masuk angin, sakit tenggorokan dan batuk itu masih cocok gitu ya. Yang tidak cocok adalah sakit lutut. Lalu nomor 2, Badan. bukan. Nomor 2 nih bewegen yang dicoret karena duschen mandi dengan shower, di waschen mencuci rambut. Kalau tadi nih bewegen kan jangan bergerak. Lalu kalau badan itu juga mandi tapi dengan bathtub. Jadi yang dicoret nih bewegen. Nomor 3, Berban. Berban Mel. bukan. Nomor 3 itu Fieberhaben. Jadi pernyataan nomor 3 itu Fieberhaben demam. Di Wunde itu membersihkan luka. Verbanwechseln ganti perban. Lalu verletzt terluka. Jadi yang nggak cocok demam. Karena yang lain berhubungan dengan luka. Lalu kalau nomor 4, Hustensaft nehmen itu minum sirup obat batuk, titrinken minum teh, einen Unfall haben, mengalami kecelakaan, lalu Medikamente nehmen minum obat. Jadi yang dicoret adalah Einen Anfall haben. richtig. Lalu nomor 5, das resep itu resep, di tablette tablet, di salbe salep, gute besserung, cepat sembuh. Butuh besero. Gute besserung, richtig. Sekarang kalau yang bagian D, kita disuruh menuliskan kalimat dalam bahasa kita, lalu disuruh membandingkan apa yang sama dan apa yang berbeda. Gitu. Contoh ini, Sie dürfen zur Arbeit gehen, Anda diperbolehkan berangkat kerja. Lalu yang tengah, Anda harus ada di rumah. Lalu yang ketiga, Anda tidak boleh mandi. Ini kan auf Deutsch, lalu kalau dalam bahasa Indonesia berarti seperti yang saya ucapkan tadi ya. Anda boleh pergi bekerja. Lalu yang tengah, Anda harus di rumah. Yang ketiga, Anda tidak boleh mandi. Oke? Karena tersisa 2 menit lagi, untuk bagian E sampai halaman 106 bagian C, kita bahas besok. Dan silakan dikerjakan dulu ya sampai halaman 106 yang C. Kalau ada audio, di skip dulu saja. Oke? Udah sih sebagian bro. Nah, oke. Biar besok kita bahas sebelum mengerjakan soal ya. Ya, bro. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Vielen Dank, bro. Kita